बुला भीमसारू शिशु चोरी घटनार पर्दाफाश होइछि। तेबे ए घटना पछरे रहिछि एक रोचक कहानी। कथा हबा आमे रहिछु संबलपुर एडिशनल एसपी चांबर हरेशचंद्र पांडे रहिछंती तांक सह कथा हबा कोन रहितिला ए घटनार पृष्ठभूमि किपरि शिशु चोरी हैला एवं या पछरे कोन रहितिला कारण कथा हबा। ए घटनाटी सा जितेबले सामनाକୁ ଆସିଲା ଆପଣ ମାନେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ପଡିଥିଲେ ता बापा माँ व्यस्त हो पड़ते समस्त अपेक्षा करते केतेबेले शिशु पुत्रटी उद्धार हम किंतु जितेबाला तदंत पर जो टीम फर्मेसन कले रेंगाल उद्धार है से जना पड़ा जे सी स्थानीय महिला बाहर लोक नुहति उद्देश्य कौन थिला एटा गोटे चैलेंज थिला हम पई संबलपुर पुलिस पई हमको किंतु एसपी सर और आईजी सर बहुत भल गाइड कले मिनिट टू मिनिट इंस्ट्रक्शन दौले आम केते प्रोग्रेस करम से एनालाइज करा होता जिते छुआटा धरा पड़ा से जो सो कल्ड आकुज मैंने आप्रिहेंड हेले जना पड़ा जे महिला जनक होती खुलिया ग्राम निवासी शासन थाना एरिया आउ पुरुष जन होती मिर्गामुंडा सदर थाना एरिया उद्देश्य कौन था ए जो महिला जनक बाहा आगु आर गोटे 11 वर्षर झीटे अच्छी किंतु कालक्रमे जो स्वामी छाड़ी देइछंती बाहाघर किछि दिन परे परे झील जन्म है से आउ गोटे झील को बाहा पड़े तेणु ये जो महिला जनक बाहा होकर भी घरे एकुटिया रोते झील सांगे ता पूर्वर जितेबले महिला आउ ये जो आसामी भी जो धरा पड़ी पुरुष से माने गोटे गाँव में रोते मिर्गामुंडा रोते जेहेतु से महिलार मामू घर हूँ मिर्गामुंडा आउ से माने सेठी रही पाठ साठ पढ़ुते पाठ पढ़ला भितर संपर्क डेभलप करथिला किंतु से जेहेतु पुरुषर तार माँ डेथ कर जवार से महाराष्ट्र को पलैथिले महाराष्ट्र रू फेरी से एबे श्याम मेटालिक्स रे स्वीपर काम करथिले काम कला भितर पुणी ये जो महिला जनक एकुटिया बाहा डाइभर्स हो 21 मसीह से जो शुणी डाइभर्स हो पुणी संपर्क स्थापन होती पुणी आउ थे एकुटिया रही से चेष्टा कर दिन भी से दुई जन पलि हाँ हाँ पूर्व तापरे से माने रेंगाली साले भटारे गोटे घर भड़ा नहीं रही घर को जिते बड़े से पुरुष बंधु बांधव कि मौसी माने कि मौसा माने जे भी आसती कहीं वर्षे 1.5 वर्ष होगा छुआ है कौन इत्यादि इत्यादि पचार से महिला जनक शक हो जाता किंतु तार भीतर भी से महिला जनक प्रेग्नेंट होते किंतु गर्भावस्था कौन कारण नष्ट होगा तो से माने किंतु से जो नष्ट कथाटा आ से कहारी पाखे कहनी इवन ता स्वामी भी जानी पारे जे तार गर्भावस्था नष्ट हो जाइए हेले ये जिते बड़े आसे हमर डीएचएस संबलपुर को आसे किंबा बुर्ला को आसे कुआड़े जाऊँ तार स्वामी जो पचार से कहे मु जाऊँ चेकअप करने मुझे कहला बेलू नाई नाई से अच्छा मो सांगे आमर जो आशा दीदी जाऊँगी तुम आसवा दरकार तुम काम को जाओ काम न कले आम खाइबा केमिति एमिति कहि से मोल्ड कर दिए तेणुक से ता स्वामी या विश्वास करके हो जा कहे जिते नष्ट हो गला आ से क्या किसी कहलानी या मुंडरे गोटे चक्कर काटुला केमिति मु छुआ गोटे को शो करी फैमिली मेंबर्स को ता स्वामी गर्भ संतान बनैकी तो ता भितरे से रविवार दिन जाइछि बुर्ला को बुर्ला रे तार जो मौसी से जो मिसिंग गाल छुआटा होता आम जो चोरी कर नहीं जाता से छुआर मौसी मौसी सांगर तार बंधु आत्मीयता बढ़े बढ़ेला भितर से छुआ को जेहेतु से नेबापाई चाही तेणु ताकू जो टीका देवाई कि कांदले बुले देवाई से काम से करी तांकर आहरी आत्मीयता हो जाता से भितरे जो
ଗାଇନିକ ୱାର୍ଡ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଥିଲେ ସେ ତାଙ୍କୁ ଯାଇକିରି ଦେଖିଛି, ତାଙ୍କୁ ବି ଭଲ ହେଇଛି ଇଏ ସେ ହେଇଛି କି ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ବି ସେ କହିଛି। ସେଠି ଯେଉଁ ବାକି ଗାଇନିକ ୱାର୍ଡ ଯେଉଁମାନେ ଆଡ଼ମିଟ୍ ହେଇକିରି ମା ମାନେ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିଛି। ତ ସୁଯୋଗ ପାଇଲା ପରେ ପରେ ଇଏ ଧରିକି 26 ତାରିଖ ଦିନ ବାହାରି ଯାଇଛି ଛୁଆକୁ। ତାର ହଜବେଣ୍ଡ ର ଏବେ ଯାଇ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ସେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଛୁଆକୁ ରେସ୍କ୍ୟୁ କଲୁ ତାର କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ସେ ଜାଣିପାରିଥିଲା ଯେ ସେ ଛୁଆଟାକୁ ଆଣି ଆସିଛି କହିକିରି, ତା ଛୁଆ ନୁହଁ। ତେଣୁ ତା ସ୍ତ୍ରୀକୁ ସେ ଗାଳି କରିଛି ଯେ ତୁ କାହିଁକି ଏ ଛୁଆକୁ ନେଇ ଆସିଲୁ କହିକି। ତ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେଉଁ ସାର୍କୁଲେଟ୍ କରୁଥିଲୁ ଭିଡ଼ିଓ ଫଟୋଟା ସାର୍କୁଲେଟ୍ କରୁଥିଲୁ, ସେଇଟା ସେ ମହିଳାର ଭାଇ ତା ପାଖକୁ ପଠେଇଛି, ସେଇଦିନ ପଠେଇଛି। ଆମେ ପହଞ୍ଚିବା ପୂର୍ବରୁ ଜଷ୍ଟ ଅଧଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟାଏ ଆଗରୁ ପଠେଇଛି ଯେ ତୁ ହଁ ତୋର ଫଟୋ ବୁଲୁଛି, ତୁ କ'ଣ କରିବୁ? ମୁଁ ତ ନେଇ ଆସିଲି, ଆଉ ଏବେ କ'ଣ କରିବି? ଛୁଆକୁ ଯଦି ଫେରେବି ପୋଲିସ ମୋତେ ଭଲ କରି ବାନ୍ଧିକି ପଠେଇଦେବେ। ତେଣୁ ମୁଁ ଛୁଆକୁ ଆଣି ଆସିଛି, ମାନେ ମୁଁ ତ ଏଠି ରଖିବା ପାଇଁ ଆଣିଛି, ମୁଁ ରଖିବି କହିକି ସେ ତା ମନରେ ସ୍ଥିର କରିଥିଲା। ସେ ଏକୁଟିଆ ବାହାରିଲା, ତା ସ୍ୱାମୀ ପଛରେ ପଛରେ ଆସିଛି। ହଁ, ତାଙ୍କ କାଷ୍ଟରେ ବି ଆହୁରି ଗୋଟେ ଅଛି, ସେ ଯେଉଁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ମହିଳା ତାଙ୍କର ଗର୍ଭଧାରଣ କରନ୍ତି ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀମାନେ ଦାଢ଼ି ଛାଡ଼ନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ତା ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଦେଖିଥିବେ ଆପଣ ବି, ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମର ବି ସବୁଆଡ଼େ ବୁଲୁଥିଲା, ଦାଢ଼ି ବି ଅଛି। ହଁ ହଁ ହଁ, ଇଭିନ୍ ସେ ଯେତେବେଳେ ବାହାରେ ବୁଲାବୁଲି କରୁଥିଲା କି କ'ଣ କରୁଥିଲା, ସେ ଗୋଟେ କିଛି କପଡ଼ା ପେଟରେ ରଖିକି ସେ ଶୋ କରୁଥିଲା ଯେ ମୁଁ ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ, ମୁଁ ଗର୍ଭାବସ୍ଥାରେ ଅଛି କହିକି। ଯେହେତୁ ସେ ତା ମାଉସୀ ମାନେ କି ମଉସା ମାନେ ଆସିକି ତାକୁ କହିଥିଲେ ଛୁଆ ହଉନି, ଆଉ ଛୁଆ ଗୋଟେ ହେଇଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା କହିକି, ସେଇଟାକୁ ସେ ତା ସ୍ୱାମୀ ପାଖରେ ପ୍ରକାଶ କରିନଥିଲା ଯେ ମୋର ଗର୍ଭ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ ସେ ଲୁଚେଇବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା। ଆଉ ସେଇଟା ତ ଲାଞ୍ଛନା କଥାଟା ଆମେ କହିପାରିବୁନି। ହଁ, ସେ ତାଙ୍କର ଘର ଲୋକକୁ ଗୋଟେ ଶୋ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା ଯେ ମୁଁ ଗର୍ଭ ଧାରଣ କରିଛି, ଛୁଆ ମୋର ହବ, ଆଉ ଛୁଆଟା ଆଣିକି ବି ସେ ଦେଖେଇ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା ଯେ ଏଇଟା ମୋର ଛୁଆ କହିକି। ସ୍ୱାମୀ ଜାଣିଛି ଯେ ଏଇଟା ତାଙ୍କର ଛୁଆ କହିକି। ସେ ଯେତେବେଳେ ଭିଡ଼ିଓଟା ଯେତେବେଳେ ଏ ମହିଳାର ମୋବାଇଲକୁ ଆସିଛି, ତା ଭାଇ ପଠେଇଛି, ମହିଳାର ଭାଇ ଜଣକ ପଠେଇଛି ଗଣମାଧ୍ୟମରେ, ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରସାରିତ ହେଲା, ସେ ଜାଣିଲା ଯେ ତାର ଏଇଟା ଛୁଆ ନୁହଁ। କ'ଣ କରିବେ କହିକି। ପୂର୍ବ ବାପା ପାଖରେ, ତା ବାପା ପାଖକୁ ସେ ଫେରି ଯାଇଛି ସେ ଝିଅଟା, ଆଉ ତା ବାପା ସେ ବରେପାଲିରେ ସେ ଝିଅ ରହୁଛନ୍ତି। ସେ ଯେଉଁ ଅପରାଧ କରିଛି ସେ ଉପରେ ତ ଆମେ ଆଇନ ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାକୁ ଆଇନ ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ, କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯିବ ତାକୁ ଆଜି। ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଆବେଗର କଥା, ଆଉ ଗୋଟେ ଆଇନର କଥା। ଏଇ ଭିତରେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଆଇନ ଆଗରେ ଆବେଗ ହାର ମାନିଛି। ସେ କ'ଣ କହୁଥିଲା, ଭାବାପଣ କରୁଥିଲା। ଆମେ ତାକୁ ଆଇନ ଅନୁସାରେ ଯେତେବେଳେ ପଚରା ପଚରି କରୁଥିଲୁ, ସେ ତାର ଯାହା ରିପ୍ଲାଏ ଦେଉଥିଲା, ଆମେ ତାକୁ ଯେଉଁ ହିସାବରେ ଆଇନ ଦିଗକୁ ଦେଖିକି ଆମେ ଯେହେତୁ ଆଇନର ପରିସରରେ ଅଛୁ, ଆମେ ଆଇନ ଭିତରେ ହିଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଉପନୀତ ହେଇଛୁ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଯାହା ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଥିଲା, ଅନେକ ଜିନିଷ ଯେ ଶିଶୁ ରାକେଟ ବା କ୍ରିମିନାଲ ଚୋରି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବିକିବା ଉପରେ ତାହା ନୁହେଁ। ହଁ, ସେ ଗୋଟେ ସୋସିଆଲ ଷ୍ଟିଗ୍ମାରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା, ଆଉ ସମାଜର ଅପବାଦରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ସେ ଏ କାଣ୍ଡ କରିଦେଇଛି। ପୁରା ଘଟଣାର ଫ୍ଲାସବ୍ୟାକ୍ କ'ଣ ରହିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଶେଷରେ ଗୋଟେ କଥା କୁହାଯାଇପାରେ,
आईन आउ आवेग दुईटी निज निज स्थान में ठीक अच्छा जेहेतु से निसंतान रही महिला जनक केतबेला कोठी कोठी भितर हुए तो से मातृत्व जागी उठिथिला किंतु ता अर्थ नुहे जन माँ कोल शून्य करी निज मातृत्वर आशा को परिपूर्ण करवा शेष में आईन आउ आवेगर लड़े भितर आईन विजय होईची मूल माँ निज संतान को फेरी पाई आउ भूल काम पाई संपुक्त महिला को एबे दंड मिली। कैमरा पर्सन संजय कुमार जेना, ओटीवी।